I'm Dolores Aleda Tarawini. I'm from Dwi Chandra University. Now, I would like to explain about descriptive text. And the first, I will tell you about the definition about descriptive text. Well, you can see the first slide. Yeah, definition from descriptive text. Okay, descriptive text is a which says what a person, a thing like. It's proposed to describe and reveal a particular person, place, or thing. Baik, yang pertama adalah pengertian dari descriptive text. Jadi, pengertian dari descriptive text itu adalah sesuatu teks atau bacaan yang menjelaskan atau mendeskripsikan orang-orang, binatang, suatu benda maupun tempat. Baik itu dari bentuknya, sifat-sifatnya atau jumlahnya. Jadi, dan tujuan dari or purpose from descriptive text is to describe a person, thing, or place in specific, and the second to describe a particular person, thing, or place. Jadi tujuannya itu ya untuk menjelaskan, menggambarkan atau mengungkapkan seseorang atau suatu benda. Okay, and the second slide, you can see the generic structure of descriptive text. Well, the second, identification. Identification is contains about the introduction of a person, place, animal, or object will be described. And the second, description, contains a description of something such as animal, things, place, or person by describe its features, forms, colors, or anything related to what the writer describe. Jadi descriptive text itu mempunyai bagian-bagiannya juga, yaitu ada yang pertama ada generic structure. Jadi generic structure itu mempunyai dua jenis, yaitu ada identification. Baik, identification yang pertama dia menjelaskan atau tentang pendahuluan atau berupa gambaran umum tentang suatu topik. Dan yang kedua itu ada description atau deskripsi. Jadi deskripsi itu berisi ciri-ciri khusus yang dimiliki benda, tempat, atau orang-orang yang dideskripsikan. Contohnya sifat-sifatnya, ada tampilan fisik, dan hal lain yang bisa dituliskan dengan spesifik. And the third slide, you can see the grammatical feature. Okay, the grammatical feature have a three kind. There are use simple present tense, and the second use adjective, and the third use linking verb. Baik, yang pertama itu ada use simple present tense. Simple present tense dia menggunakan kata kerja dasar atau verb one, ya. Kenapa why the descriptive text use the simple present tense? Because the descriptive text use simple present tense because this descriptive text telling about the fact from object will be described. And the second use adjective. Well, the use adjective menunjukkan sifat atau kualitas dari objek yang dideskripsi. Jadi adjective itu sendiri yaitu kata sifat. And the third, use linking verb. Jadi linking verb ini dia menggunakan bahasa yang figuratif atau menggambarkan sesuatu. Okay, I will show you the example from descriptive text like this. You can see the first slide. Okay, name Toba Lake. You can see which one identification and which one description. Okay, and to determine the part of simple present tense, adjective, and linking verb, you can see the next slide. Well, in the first use simple present tense, you can see the red color from the text. Okay, ya. Yeah. Jadi yang
teks yang berwarna merah itu adalah ciri-ciri dari simple present tense. And the next slide, you can see use the adjective. Okay, use adjective. You can see the brown color, right? Brown color and underline. Baik, jadi kata sifat yang menunjukkan kata sifat itu yaitu kata-kata large, beautiful, beauty, and the last use linking verb. Jadi yang menggunakan linking verb itu dia garis yang dibawahi dengan warna hitam. You can see. Okay. Well, okay. I think that's all about the part of descriptive text, definition from descriptive text, and I'm sorry if I make a mistake. Well, thank you. See you.